जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं हम सब लोग। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने लव मैरिज के ऊपर एक वीडियो बनाई है और इसका दूसरा हिस्सा है जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। नाज़रीन, लव मैरिज ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि लव मैरिज जो है वो ज़िंदगी का एक एल्यूजन है, क्योंकि इंसान की जो ज़िंदगी है वो ब्रेड एंड बटर के गिर्द घूमती है और चंद दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद ही ये एहसास होना शुरू हो जाता है कपल्स को, चाहे वो लव मैरिज करें और चाहे वो अरेंज करें, ठीक है, कि ज़िंदगी की जो असल हकीकत है ना वो ब्रेड एंड बटर है। ये तो एक बात हो गई। अब ये जो एलुजन है, ठीक है, एक एलुजन है लव मैरिज, बहुत बड़ा एक एलुजन है और इस एलुजन में कौन सा जो है वो प्लेनेट आपको लेकर जाता है, दैट इज़ द राहु। क्योंकि राहु जो है वो ऐसे फ्रेब बुनता है, ठीक है, राहु जो है वो ऐसे सुनहरी जाल बिछाता है जिसमें कि हम लोग फंस जाते हैं। ओके, वैसे राहु जो है वो आपकी इमेजिनेशन की एनर्जी है। ओके, यानी कि मून की एनर्जी है, मनस की एनर्जी है, मनस की एक्सटेंडेड एनर्जी है। तो वो इंसान की इमेजिनेशन को ऐसी खूबसूरत राहों पर लेकर जाता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो है रियल लाइफ में वो इम्पोर्टेंस नहीं होती जो कि इमेजिनेशन में इंसान को नज़र आ रही होती है। ओके, तो लव मैरिज जो है अगर हम उसको ज़िंदगी की हकीकत के लिहाज से देखें तो ये पैशन, ये जो होता है ना इंसान का, एक जिसे कहते हैं कि एक पैशन होता है या उसका एक डिज़ायर होती है, वो बहुत मतलब कुछ अरसे में जो है ना वो कूल डाउन होनी शुरू हो जाती है और जब ज़िंदगी अपनी असल हकीकत पे आती है। अब नाज़िर, इश्क मोहब्बत जो है वो है क्या? मुझे इश्क मोहब्बत से इनकार नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे नज़दीक इसकी डेफिनेशन डिफरेंट है। हम लोग अपनी ज़िंदगी जो गुजारते हैं इस दुनिया में, जो हम अर्थली लाइफ गुजारते हैं नाज़रीन, बेसिकली हमारी जो अर्थली लाइफ है उसमें हमारा एक लगा बंधा सिस्टम है, ठीक है, कि हमने सुबह उठना है, हमने अपने काम पे जाना है, हमने अपना घर चलाना है, हमने रोज़ी रोटी कमानी है। अब ये जो पूरा ज़मीनी सफ़र है हमारा, सुबह से लेके शाम तक का, ओके, उसमें सिर्फ एक चीज़ ऐसी है इस पूरी ज़िंदगी के इस सफ़र में, ठीक है, जिसको कि डिवाइन कहा जाता है, ठीक है, और वो डिवाइन चीज़ क्या है? वो है इश्क, वो है मोहब्बत। बेसिकली मोहब्बत का जो कॉन्सेप्ट है या इश्क का जो कॉन्सेप्ट है वो डिवाइन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हम उसे अर्थ रिलम में देखना चाहते हैं, हम उसे ज़मीन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। नाज़रीन, बात ये है कि आप ये देखें कि जैसे मैंने आपको एक एस्ट्रोलॉजी के हवाले से एक चीज़ वीनस के बारे में बताया, ठीक है, अब वीनस जो है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, वो इंटीमेसी को कंट्रोल कर रहा है, वो अट्रैक्शन के ऊपर रूल कर रहा है, वो रोमांस के ऊपर रूल कर रहा है, वो सेंशुअल प्लेयर्स के ऊपर रूल कर रहा है, लेकिन उसकी एग्जॉल्टेड एनर्जी कहाँ पर है? उसकी एग्जॉल्टेड एनर्जी जो है ना वो 12th हाउस में है, जहाँ मोक्ष है। ओके, अब एक ऐसा प्लैनेट है, वीनस खूबसूरती का प्लैनेट है, रोमांस का प्लैनेट है, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो 12th हाउस में एग्जॉल्टेड हो जाए, ठीक है, जहाँ पे डीप आइसोलेशन है, जहाँ पे तन्हाई है, ठीक है, तो वहाँ पे क्यों जाकर वीनस एग्जॉल्टेड हो रहा है? अब इसके पीछे मैं आपको एक वजह बताना चाहती हूँ, वैसे तो इसकी और भी बहुत सारी जो है वो रीजंस आपके माइंड में होंगी, ठीक है। देखिए नाज़रीन, अल्लाह ताला जो है ना, जो खुदा की ज़ात है और डिवाइन पावर है, उसको हिजाब पसंद है, वो इश्क को बेहिजाब नहीं करना चाहता, वो मोहब्बत को बेहिजाब नहीं करना चाहता। इसीलिए उसकी एग्जॉल्टेड एनर्जी जो है ना वीनस की, वो 12th हाउस में चली गई, वो मोक्ष में चली गई। तो क्या नतीजा निकला कि असल में इश्क मोहब्बत जो है वो एक अनफुलफिलमेंट की कहानी है, ठीक है, वो वहाँ पे अनफुलफिलमेंट है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो कि डिवाइन एनर्जी रखती हैं ना, वो ज़माओ मकान की कैसे आज़ाद होती हैं। जो शादी होती है, जो शादी का प्रोसीजर होता है, उसमें जो है वो एक जो पूरा एक प्रोसेस होता है वो, ठीक है, उसकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, उसकी हदूदों कयूद होती हैं, लेकिन इश्क मोहब्बत की कोई हदूदों कयूद नहीं होती। ओके, वो शादी से, वो रस्म व रवाज से, वो बंधन से, वो मज़हब से, वो रंग से, वो नस्ल से, हर किस्म की चीज़ से आज़ाद है और आज़ादी की जो है वो इंसान को कीमत देनी पड़ती है, ठीक है। इश्क जो है वो एक बहुत ज़्यादा ताकतवर जज्बा है, ओके, लेकिन उसको हम ज़मीनी रिश्तों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसका ताल्लुक ज़मीन के साथ नहीं है। नाज़िर, मुझे यहाँ पे ना इकबाल की जो है वो एक नज़म याद आ रही है, शायद आपने पढ़ी होगी, अल्लामा इकबाल की।
ان کی اس نظم کا عنوان تھا عشق اور موت، ٹھیک ہے، عشق اور موت، یعنی عشق اور موت جو ہے اس کا آپس میں مکالمہ تھا. کچھ اس کا اسٹینزا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ موت جو ہے، ٹھیک ہے، موت ایک بہت طاقتور چیز ہے. وہ عشق سے جب ملتی ہے تو وہ کیا اس کو کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے اڑاتی ہوں میں رکھتے ہستی کے پرزے، بجھاتی ہوں میں زندگی کا شرارہ، مگر ایک ہستی ہے دنیا میں ایسی، وہ آتش ہے میں سامنے اس کے پارا. یعنی ایک ہستی ایسی ہے جو آتش ہے، میں اس کے سامنے پارا ہو جاتی ہوں. ٹپکتی ہے آنکھوں سے بن بن کے آنسو، یعنی وہ آنکھوں سے آنسو بن کے ٹپکتی ہے، وہ ہے نور مطلق کی آنکھوں کا تارا. نور مطلق یعنی خدا تعالیٰ کی ذات کی آنکھوں کا تارا ہے، ٹھیک ہے. تو ناظرین یہ ایک علامہ اقبال کی نظم جس کا یہ چھوٹا سا اسٹینزا تو میں آپ کو بتایا، جو کہ عشق اور موت کا مکالمہ تھا. اس نے کہا کہ ٹپکتی ہے آنکھوں سے بن بن کے آنسو، وہ ہے نور مطلق کی آنکھوں کا تارا. سنے عشق نے گفتگو جب یہ قضا کی، ہنسی اس کے لب پر ہوئی آشکارا. گری اس تبسم کی بجلی جب اجل پر، اندھیرے کا ہو نور میں کیا گزارا. بقا کو جو دیکھا فنا ہو گئی وہ، قضا تھی شکارے قضا ہو گئی وہ. یعنی کہ جب عشق کا شرر جو ہے وہ موت کے اوپر پڑا تو موت بذات خود لقمہ اجل بن گئی. اب اس سے آپ کیا نتیجہ جو ہے نکالیں گے؟ ناظرین بات یہ ہے کہ جو عشق ہے، جو محبت ہے، وہ خدا کا ریفلیکشن ہے، وہ ڈیوائن انرجی ہے، وہ اس زمین کی انرجی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جو ہم لوگ یہ بچپن سے سنتے ہیں نا محبوب قدموں میں، جو چیز آسمانی ہے نا اس کو زمین میں نہیں ہم لا کر بیٹھا سکتے، اس کو قدموں میں لا کر نہیں بیٹھا سکتے. تو میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ لو میرج کی طرف مت جاؤ، ٹھیک ہے، یا آپ یہ ڈیزائر نہ رکھو، آپ ضرور رکھو، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک ویو ہوتا ہے. لیکن فرض کرو کہ اگر آپ اس کو حاصل نہ کر پاؤ، ٹھیک ہے، وہ آپ کے نصیب کا حصہ نہ ہو، تو اپنے دل میں جو ہے ایک مزار بنا لو اور اس میں اس چیز کو رکھ دو، ٹھیک ہے. کیونکہ اس چیز کی خوبصورتی ہی حجاب میں ہے. میری محبت کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کو کھونے میں ہے، اس کو پانے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے علیحدہ رہنے میں، اس کے ساتھ رہنے میں نہیں ہے. کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے. جس طرح آپ خدا سے تعلق کو بیان نہیں نہ کر سکتے، اس طرح انسان سے تعلق کو بھی بیان نہیں کر سکتے. تو ناظرین یہ میرا ایک کانسیپٹ تھا عشق محبت کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا. ضروری نہیں کہ آپ میرے ان ویوز سے جو ہے وہ اتفاق کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک جو ہے وہ پاتھ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک سوچ کا انداز ہوتا ہے. لیکن میں ہمیشہ سے ہی سوچتی آئی ہوں اور میری یہی ویوز رہے ہیں اس میں، اس کو جتنا میں نے اس کو ریسرچ کیا یا میں جتنا اس کو دیکھا ہے کہ محبت جو ہے وہ انفلفلمنٹ ہے. جو عشق کے راستے ہیں وہ زمین کے راستے نہیں ہیں، وہ آسمان کے راستے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آئی ہے تو آپ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.